हेलो गाइस, देखो मेरा बाइक। मेरा बाइक पूरा भीग गया गाइस। ये स्टार्ट नहीं हो रहे है, क्या प्रॉब्लम क्या मालूम। स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा देर रहेगा तो। बिलक्षर खामोश है, अभी स्टार्ट हो जाएगा गाइस। मेरा जो बिलक्षर है बहुत पानी का ऊपर से आया, जो पूरा भीग गया। इधर इतना बारिश हुआ ना भाई, क्या बोलूँ, बहुत बारिश हुआ गाइस। देख सकते हो इधर, मैं उधर हूँ, देख सकते हो गाइस। ये देखो एक अंकल आ रहे गाइस। क्या पानी गाइस, मेरा गाइस स्टार्ट नहीं हो रहा यार। अंकल चला जा रहा है यार, बहुत पानी हो गया। क्या कैसे जाएगा बंदा भाई, इतना कचरा होगा तो। इधर को जो मेंबर है प्रधान है वो सब ठीक करो। आदमी लोग सही से जा नहीं पा रहे रास्ता। अंकल कुछ बोलना चाहोगे रोड के बारे में? इधर क्या करना चाहिए? ये जो रोड का तो ठीक करना चाहिए, बोलेगा कुछ वीडियो में? कुछ बोलो बांग्लाয়, বাংলায় কি কিছু বলবা? হ্যাঁ আঙ্কেল বলছে যে রোডটা বানাতে হবে, না বানালে কীভাবে মানুষ যাবে। এই যে প্রবলেম হচ্ছে, এটা দাদা যাচ্ছে কত প্রবলেমের মধ্যে বলো দোস্ত। ওই দেখো বন্ধু, ওই যে একটা কাকিমা দেখতে পাচ্ছ, ওই যে একটা কাকিমা যাচ্ছে, কিরমভাবে যাচ্ছে। এটা জল, এই জলটা গাইস ঠিক করতে হবে। এটা ঠিক না করলে আমরা কোনোদিন আগে বাড়তে পারবো না। এই যে মন্দিরের অবস্থা দেখো গাইস, যে মন্দিরটা দেখো কত জলের মধ্যে আছে। এখানে কেউ আসবে পুজো করতে, আসতে পারবে? এখানে কি কেউ পুজো করতে আসতে পারবে না গাইস, এত জল। এটা তন্নিপুর শ্মশান ঘাট মনে হচ্ছে এটা জায়গাটার নাম, যেটা আমাদের বাস স্টপ দাঁড়ায়। ওখানে বাস দাঁড়ায়, আগে যে বাস স্টপ দাঁড়ায় 38 বাস ডিএন, যে বসিরহাটে যায় যে বাসটা, ওইটা এখানে থাকে গাইস। এখানে না, মন্দিরে না, ওইখানে থাকে গাইস। আর আমি এখন আসলাম এই পানি দিয়ে, যে এখন এত বৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটা দোকান দেখতে পাবে, যে অবস্থা